Ovaj ledeni breg će zalediti vaše srce prema bilo kom drugom kolaču. Kremast, osvežavajuć, a tako jednostavan. Idealan za tople dane ili kad želite da oduševite nekog bez puno muka. I on se pravi ovako. Za fil u posudu sipamo 120 g brašna, 100 g gustina, jednu kašiku šećera, malo mleka i sve to umutimo. Zatim u šerpu sipamo 300 g šećera, jednu kesicu vanilin šećera, litar i pol mleka i sve to odnesemo na vatru. Kad mleko provri sipamo prethodne sastojke i zakuvamo. Nakon što smo skuvali fil, možemo da ga presipamo u drugoj posudi. Obložimo ga providnom folijom i ostavimo da se ohladi. Za koru pleh dimenzija 20x35 obložimo papirom za pečenje ili ga podmažemo uljem i brašnom. Ja sam ovog puta probao ovako, ali mnogo je bolje uljem i brašnom, lakše se vadi kolač. Zatim u posudu sipamo 200 g brašna, 50 g kakaa, jedan prašak za pecivo i promešamo. 4 belanca umutimo mikserom uz postepeno dodavanje 200 g šećera. Kad smo belanca umutili u čvrsti šam, dodamo 4 žumanaca. Onda dodamo prethodne sastojke i još malo promutimo. Isipamo u pleh i lepo poravnamo. Koru pečemo na 180 stepeni 15 minuta i ostavimo da se ohladi. Dok se kora peče, za preliv u šerpicu sipamo 100 g šećera, 200 ml vode i odnesemo na vatru. Kad se voda i šećer sjedine ili najjednostavnije kad provri, sklonimo sa vatre i ostavimo da se ohladi. Kad su nam se kora i preliv ohladili, prelijemo koru i protresemo malo kako bi kora upila preliv. Potom u posudu stavimo 250 g margarina i umutimo. Dodamo fil iz 2 puta u margarin i ponovo mutimo. Presipamo fil na koru i lepo razmažemo. Kad smo razmazali fil, u posudu izmerimo 200 g čokolade za kuvanje, 3 kašike ulja i istopimo u mikrotalasnoj. A zatim prelijemo naš kolač, lepo razmažemo čokoladu i ostavimo da se ohladi. To je to, naš kolač je gotov. Ako ste uživali, lajkujte i subscribeujte, a mi se vidimo narednog puta.